इंतकामी हथकंडों का मैं सामना करूंगा और उनको बेनकाब करूंगा। अब बड़ी मजे की बात यह है कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह सारी कहानी गढ़ी जा रही है, वो रिपोर्ट जिसका मैंने पहले भी यहां इजहार किया था आपके सामने जब इन्होंने ये लीक की थी, जनवरी 2018 में जो तारीख उसके पास उसके ऊपर लगी हुई है जनवरी 2018 की है। जो मेरे पास कॉपी मुझे मिली कई मीडिया के दोस्तों से, उस पर तो साइन नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में डॉक्टर रिजवान ने ये जो महाचवल एक वजीर है उनको साइन करके दे दी हो। तो उसमें मेरे मुतालिक तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये एक लड़का है जिसका ये नाम है और वो मेरे दफ्तर में काम करता है, और उसको कहा है कि ये ड्रग पेडलर है। मैंने उस वक्त भी कहा कि इस रिपोर्ट की हैसियत हकीकत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जिस लड़के को ये कहा गया कि मेरे दफ्तर में काम करता है, वो मेरे दफ्तर में काम नहीं करता। वो हमारे इलाके की जो यूनियन काउंसिल का दफ्तर है वहाँ पर नायब कासिद है, सरकारी मुलाजिम है, और मैंने जब 2010 में वो दफ्तर छोड़ा तब वो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ आया है और वो टांग से माजूर है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो किसी जुर्म में नहीं है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि ड्रग पेडलर भी है और एब्सकॉन्डर भी है, और लिखा कि मेरे दफ्तर में काम करता है। अब अगर एक एसपी को इतना नहीं पता जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है और ये लिख रहा है कि सईद गनी के दफ्तर में काम करता है, और लिखा है उसने रिपोर्ट में कि मेरे दफ्तर में काम करता है, अगर वो बात गलत है तो उसकी बाकी बातें कैसे सही हो सकती है? जो मेरे भाई का नाम उसने लिखा, वो भी कहा कि जी ये आदमी हमने पकड़ा, उसके मोबाइल में से ये नंबर निकले, उनके नंबरों में मेरे भाई फरहान गनी का नंबर भी था। अब आगे फिर ब्रैकेट में वो खुद लिखता है, ये एसपी का अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहा है जी फरहान गनी जो है वो फैसिलिटेटर है ड्रग पेडलर्स का। भाई अगर है तो तुम्हें एफआईआर काटनी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उस वक्त ना एफआईआर कटी है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई इंट्री, ना कोई बात। और ये भी मजे की बात है कि मुझ पर तो एक एफआईआर कटी है जिंदगी में, डकैती की। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो मेरे खिलाफ एक डकैती की एफआईआर कटी थी, खैर वो भी फारिग हो गई, अब नहीं है। फरहान के खिलाफ तो कभी जिंदगी में झगड़े की एफआईआर भी कोई नहीं कटी, कभी किसी किस्म की कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दरखास्त नहीं है, और इसने उसमें डाल दिया। और वजह मैंने आपको बताई थी कि इसकी मैंने शिकायत की थी। अब तारीखें ज़रा देखें आप, इसकी पोस्टिंग हुई है जमशेद एसपी जमशेद के तौर पे मार्च 2017 में, और ये मार्च 2018 तक एसपी रहा 1 साल के लिए। और ये रिपोर्ट जो बनाई है, कापी आपके पास होगी, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को ये मंशियात फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। पोस्टिंग हुई है मार्च में और ऑपरेशन कर रहा है अक्टूबर में। ये जो 7 महीने उसने गुजारे हैं, ये क्यों कार्रवाई उसने नहीं की? मैं जुलाई में वहां से एमपी इलेक्ट होता हूं, जुलाई 2017 में। उसके बाद मैंने शिकायत की है कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ रहा है, और मैंने आपको नाम बताए थे पिछली दफा। सुल्तान ख्वाजा डीआईजी ईस्ट था, मैं उससे मिला, मैंने उसको शिकायत की। मुश्ताक महर जो आज आईजी हैं, उस वक्त एडिशनल आईजी कराची थे, मैंने उनको शिकायत की। सोहेल अनवर सियाल उस वक्त हमारे दाखिला के वजीर थे, मैंने उनको शिकायत की। अब एक आदमी जो मंशियात के खिलाफ शिकायत कर रहा है, और ये एसपी साहब उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम उनकी सरपरस्ती करते हैं। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी कि दिसंबर 2017 में इसने एमक्यूएम से एक लड़का जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, फैसल लोधी, उसको 1 दिसंबर को गिरफ्तार करने के बाद, कहीं से उठाने के बाद, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए उसको मार दिया। और मैंने उस कत्ल की शिकायत उस वक्त के जो आईजी थे, एडी ख्वाजा, मैं नाम ले रहा हूं, एडी ख्वाजा, मैं उनके घर पर गया और जाके उनको बताया कि इसने डॉक्टर रिजवान ने इस लड़के को पकड़ने के बाद इस तरह मार दिया है और इस केस की आप इंक्वायरी कराओ। ये मेरे 2 जुर्म हैं कि मैंने अपने इलाके में मंशियात की शिकायत की, और दूसरा मैंने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो एसपी ने की थी, मैंने उसकी शिकायत आईजी को की। तो सिला और नतीजा ये निकला कि जाते जाते वो साहब एक रिपोर्ट बना के जाते हैं, और रिपोर्ट में ये तस्करा हमारा डाल के चले जाते हैं। अब उसने तो ये तस्करा डाल दिया
اور یہ 2 سال تک رپورٹ کسی کے پاس کہیں نہیں تھی. 2 سال بعد اچانک آتی ہے. جب ہم کلیمی مانگ کے خلاف میں بولتا ہوں، بات کرتا ہوں، اس پہ اعتراض اٹھاتا ہوں تو یہ رپورٹ آ جاتی ہے. اب اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ جو ہمارے ایک چول وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہر جگہ یہ پیپر لہراتے ہیں. میں نے جب یہ رپورٹ آئی تھی آپ کے سامنے یہاں بھی کہا، اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی تقریر کی تھی کہ اسپیکر صاحب اپوزیشن کے ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں، اپوزیشن کے ممبرز پر، اور وہ ان چیزوں کی تحقیقات کر لے. اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ میں یا میرے بھائی کسی قسم کے منشیات فروشی میں یا کسی اور کرائم میں انوالو ہے یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ رپورٹ جھوٹی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں نے سی ایم صاحب کو ریٹن میں جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ درخواست کی تھی کہ اس رپورٹ کی اچھے پولیس آفیسر سے، جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں، ان سے ویریفیکیشن اس کی کرا لی جائے. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا اب جا کر کہ فوری طور پر اگر وہ ویریفیکیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کو کروائیں تاکہ اس مسئلے کو ایک طرف کریں. اس ایس پی کا جو ریکارڈ ہے یہ یہاں پہ رہا، اس نے رپورٹ بنائی، یہ شکارپور گیا اس نے رپورٹ بنائی، اور مزے کی بات ہے بھی ایک اور رپورٹ ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے. ایک تو وہ ہے جو امتیاز شیخ کے خلاف اس نے بنائی جو آپ کو مل گئی ہے، ایک اور ہے جو میرے پاس آ گئی ہے اتفاق سے. اس رپورٹ میں اس نے غوث بخش مہر کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے شہریار مہر کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں شکارپور میں سب کا اس نے ذکر کیا اس کے اندر. اس کے علاوہ جب یہ یہاں پر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں تھا، اس نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی بہت ساری رپورٹیں بنائی ہوں گی، لیکن ایک رپورٹ کسی ایک شخص کے خلاف بنائی، اور اس کو جو لال شہباز قلندر کے مزار پہ دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر ڈالا، جسٹس مقبول باقر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں ڈالا، اور 13 مرڈر کیسز میں اس کو ڈالا. خیر وہ بھی ہمت والا آدمی تھا بیچارہ، ہماری طرح وہ لگا رہا. اس رپورٹ کی تحقیقات بھی پھر ایک پولیس کی کمیٹی نے کی، ایک پولیس کی کمیٹی نے اس رپورٹ کی تحقیقات کی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ اس شخص کے اوپر جتنے الزامات اس نے لگائے تھے ایس پی نے وہ سارے کے سارے غلط ہیں. اور جو وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ شخص کرتا ہے بھینسوں کے باڑوں کا کام. اس ایس پی صاحب نے اس کو بلا کے کہا کہ ہمیں بھی یہ بھینسوں کے باڑوں کا کام کرنا ہے، شاید آج بھی ہوں گے باڑے اس کے. تو کسی شخص کو آگے بنایا جو فرنٹ مین تھا، یہ باڑوں کا کام کرنا ہے، اور اس نے باڑے دلوا دیے. جب پیسوں کی ادائیگی کی بات آئی، جب اس نے کہا کہ جی پیسے بھی دینے ہیں، تو اس کے خلاف یہ رپورٹ بنا دی، اور اس کے گھروں پہ چھاپے، اس کے پتہ نہیں لوگوں کو پکڑنا، ٹارچر کرنا، یہ سارے سلسلے سے شروع کر دیے. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس نے یہ کیا ہے. ویسے میں آپ کے توسط سے گجرانوالہ میں جان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، وہاں کے پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر ہیں، پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، اور جو بیچارے لوگ ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اس پہ نظر رکھنا، بچ کے رہنا.